Hello kayo dyan mga friends. Today, tayo ay mag-cha-cha tutorial. So, 3 basic steps lang po ang ating tuturo today kasi we are piling-pilingan, kunkundit, no? First step po ay ganyan. Okay? So, bahala ka na. Basta parang nagbugas. Muratag ka nang nagtanong og mais. Ana siya, parang nagmamarch lang. Pak, pak, tapos pak, 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 pak. Oh, so, chum, chum, cha, cha, cha. Bilisan mo lang siya, yung pag ganyan. Pak, pak, pak. Chop, chop. Step, step, step. Chop, chop. Step, step, step. Chop, chop. Cha, cha, cha. Chop, chop. Cha, cha, cha. Oh, yan ang first step natin. Ang next naman natin ay forward, back, cha, cha, cha. Right? So, basic. Cha, cha, cha. Forward. Cha, cha, cha. Backward. Cha, cha, cha. Forward, cha-cha-cha, backward, cha-cha-cha, ayan o, cha-cha-cha, cha-cha-cha, ganyan. Ang next naman natin is cha-cha-cha New York. Kala mo na. Alright, let's go. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, pero may kasama tong kamay, New York cha. Ganyan lang siya, parang nandito lang siya. Tapos, ang isa sa mga tips para talagang pagsasayaw ka na, sasabay yung katawan mo, kailangan nakakinto, nakaganto. I don't know what's this kinto in Tagalog. Nakaganito ba? Kinto. Oh, kaya, kasi mahirap mo magsayaw ng ganun. Magagawin yan, tsaka. Tapos your feet is very flat, no? It's very hard. Hindi ka masyadong makaganon yung katawan mo. So what you need to do is to kinto, like toe, tiptoe, ganyan. So pag ganyan mo, pak, 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 oh, pak. Oh, yun yung first step, ha? Tapos, second step, pak, 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 forward. Pak, 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 backward. Pak, 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 forward. Pak, 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 backward. Tapos, pak, 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 New York. Pak, 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 New York. Pak, 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 New York. Ganun. Alright, now we're going to put some music. Ayun mga friends, may natutunan ka ba? Bukas na naman, sa susunod na araw pala, ibang steps na naman. 3 steps tayo today sa ating cha-cha-cha tutorial. Pak,